Gloire à Jésus. Qui est vraiment wirklich in Freude hier zu sein? Qui est vraiment dans la joie d'être ici? Alléluia! Qui est vraiment dans la joie d'être ici? Qui croit que Jésus peut faire quelque chose de nouveau? Ich glaube, dass Jesus was Neues machen kann. Was kann Jesus in deinem Leben heute tun? Halleluja! Amen. Jesus lebt. Oh, Er lebt. il vit. Ist König. Il est le roi. Ist der Herr. Il est le Ist Seigneur. unser Gott. Il est notre Dieu. Ist alles. En lui, il y a tout. Hat alles. Il a tout. Ist alles. Il est tout. Lebt in uns. Il vit en nous. Und mein Gebet ist heute, Et ma prière est aujourd'hui dass mit uns spricht. qu'il puisse nous parler. Gott gibt uns Antworten Dieu nous donne des réponses für Fragen, die wir haben. sur les questions que nous avons. Soll uns Antwort schenken. Qu'il nous donne des réponses. Heute. Aujourd'hui, Wir wollen nochmal mit Gott reden. nous voulons encore parler avec le Seigneur. Nous voulons l'écouter. Wir wollen wissen, was denkt. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il pense. Allein Lui seul soll erhoben werden diesen Ort. soit encore élevé dans ce lieu. Jesus allein. Jésus seul. Jesus allein. Jésus seul. Wohnt in uns. Il vit en nous. Ist in uns. Il est en nous. Seine Kraft ist in uns. Sa puissance est en Ohne nous. ihm haben wir nichts. Sans lui, nous n'avons rien. Mit ihm haben wir alles. Avec lui, nous avons tout. Ist Jesus Il est Christus. Jésus-Christ. Keiner. Personne. Keiner Personne kann Jesus Christus wegtun. peut enlever Jésus. Es ist unmöglich. C'est impossible. ist der Herr über Il est alle le Herren. Seigneur au-dessus de Ist tout. Gott über alle Il est Götter. Dieu au-dessus de tous les dieux. Regiert über Il alle. règne encore sur tout. Ist König aller Il est le Könige. roi des rois. Ist der Meister über alle Il est Meister. le maître des maîtres. Ist der Rabbi. Il est le rabbi. Ist die Kraft, Oh, die il wir est la brauchen. force que nous avons Ist der besoin. Odem, die wir haben. Il est le souffle que nous Wir avons. können atmen, weil der Heilige Geist Oh, in nous uns lebt. pouvons encore souffler parce que le Saint-Esprit vit Wir en sind nous. machtvoll, weil da ist. On est là parce qu'il est là. Ohne ihm, Sans lui, meine liebe Geschwister, mes amis, wir sind verloren. nous sommes perdus. Jesus Christus, du Jésus-Christ, bist der Haupt- und Zentrum unseres Lebens. tu es le centre de notre vie. Wir danken dir für das Leben. Disons merci pour la vie. Danke, dass du da bist. Merci parce que tu es là. Danke, dass wir leben können. Merci parce que nous pouvons Danke, vivre. dass wir Entscheidungen treffen dürfen. Merci parce que nous pouvons prendre les décisions Durch dich, à Jesus. travers toi, Jésus. Öffne neue Türen. Ouvre les nouvelles portes. Öffne den Himmel. Ouvre le ciel. Man hat uns offenbart, On nous a dass der révélé Himmel ein Fenster hat. que le ciel a une fenêtre. Wir wollen diese Fenster Nous öffnen. voulons ouvrir cette Dass das deine fenêtre. Gnade fällt. Oh, que la grâce descende. Deine Liebe fällt. Que ton amour Deine descende. Macht fällt. Que ta puissance Deine descende. Befreiung Ta fällt. délivrance Dass descende. du etwas tust, Que tu fasses quelque um chose uns zu verändern. pour nous changer. Wir wollen zu gut und zu besser und besser jeden Tag Nous voulons besser werden. aller encore de mieux en mieux chaque jour. Hilf uns, Jesus, Aide-nous, Jésus, wahrhaftige Christen zu d'être bleiben. des vrais chrétiens. Hilf uns, Jesus, Aide-nous, Jésus, nicht verloren zu gehen. de ne pas se perdre. Aber es ist deine Gnade, Mais c'est Jesus. ta grâce, Durch Jésus, deine Liebe, à Jesus. travers ton amour, Jésus. Helfe uns. Aide-nous. Dein Wort Ta parole soll nicht gepredigt werden wie ein Mensch ne es puisse pas predigen être würde. prêchée comme un homme Aber le das Wort veut. soll gepredigt sein. Mais ta parole soit Wie prêchée Jesus du auf Erde warst. comme toi, Jésus, quand tu Mit es sur terre, Autorität. avec autorité, Mit Kraft. avec puissance, Mit viel Herz. avec beaucoup de Mit der cœur, Wahrheit. avec la vérité. Jesus Christus, dich präsent hier, Jésus-Christ, ta damit présence, alles neu wird. afin que toutes choses Danke, deviennent nouveau. Jesus. Merci, Jésus. Wir waren gestern schwach, Nous étions encore faibles aber hier, heute hast du es verändert. mais aujourd'hui, tu nous as changés. Wir, die gestern nicht sprechen könnten, Nous qui ne savons pas parler, heute dürfen wir reden. aujourd'hui, nous pouvons parler. Die wir gestern nicht unfruchtbar waren, Nous qui n'étions pas encore, qui étaient stériles, heute haben wir Kinder. maintenant nous avons des Jesus, enfants. du hast uns verändert. Jésus, tu nous as changés. Du kennst uns besser als alle Tu nous anderen. connais mieux que n'importe qui. Du hast was Neues geschenkt in Tu unser as Leben. donné quelque chose de nouveau dans Und wir notre sagen vie. dir Danke. Et nous te disons Können wir merci. für den Herrn Est-ce que applaudieren? nous pouvons applaudir Danke, pour le Seigneur? Jesus. Merci Danke, Jésus. Jesus. Merci Jésus. Danke, Jesus. Oh, merci Jésus. Deine Yes. Flamme komme. Alléluia. Dein Feuer brenne. Que ton feu In diesem s'allume Ort. dans ce lieu. Amen. Amen. Bitte bleib stehen. Bitte, bitte, Restez bitte. debout. Wir nehmen den ersten Vers. Nous prenons le premier verset. Bitte bleib stehen. Restez debout. Unser Thema ist Notre thème est die richtige prendre Entscheidung la treffen. bonne Dankeschön. décision. Gott segne dich. Danke. Amen. Die richtige Entscheidung treffen. Prendre la bonne décision. Oh, welche an deiner Stelle?
Si j'étais à ta place, Ich kann diesen Thema nicht verpassen. je ne peux pas rater ce thème. So viel falsche Entscheidungen wie wir treffen. Parce qu'on a pris beaucoup de mauvaises décisions. So ein Thema darf ich nicht verpassen. Un thème comme tel, je ne peux pas le rater. Halleluja. Amen. Wie kriege ich eine gute oder eine richtige Entscheidung? Wie treffe ich eine gute Entscheidung? Comment est-ce que je prends la bonne décision? Wie? Comment? Das ist unser Thema. C'est ça notre Mit thème. unserem ersten Vers bitte. Nous prenons le premier verset. Nee, unser erster Vers. Notre premier verset. Nächste, ne? Okay. Ja, ist richtig. Manche Wege erscheinen dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Auch beim Lachen kann das Herz Kümmern empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Proverbe 14, 12 à 13. Voilà. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être dans la peine et la joie peut finir en tristesse. Das ist der Weg, der ein Mensch gerade erscheint. La voie qui paraît droite à un homme. Wenn du dich falsch entscheidest, Quand tu prends la mauvaise décision, alle Wege, die du voraussiehst, sagst, es ist richtig. tous les chemins que toi tu prends, tu penses que c'est juste. Die falsche Entscheidung sieht immer am Anfang sehr gut aus. Les mauvaises décisions paraissent toujours bonnes au Wenn man début. sich falsch entscheidet, hat man das Gefühl, wofür ich mich gerade entschieden habe, ist richtig. Quand on prend la mauvaise décision, on pense que ce que nous avons pris comme décision est la bonne. Du siehst diesen jungen Mann Tu vois ce jeune homme und du denkst, das ist der Mann des Lebens et tu vielleicht. penses que c'est l'homme de ta vie. Aber du bist dich gerade am Enttäuschen, Mais tu te mens toi-même. weil die Bibel sagt, Parce que la Bible nous dit, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. mais il dit que la joie peut finir en tristesse. Alles, was nicht in den Wege oder im Wille Gottes ist, ist der Tod. Tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu est la mort. Was ist der Tod? Qu'est-ce qu'est la mort? Der Tod ist, La mort wenn du est, feststellst, quand tu du constates, hast einen Riesenfehler gemacht, tu as fait une grande du erreur hast das Gefühl, et tu as l'impression ich kann das nicht mehr wieder gut tu ne tun. peux plus le réparer. Der Tod Dans la mort, führt dazu, dass du nicht mehr leben kannst. pousse que tu ne puisses plus vivre. Der Tod führt dazu, dass du nicht reden darfst. La mort te pousse à ne plus parler. Du guckst dein Problem, Tu regardes ton du guckst problème, deine Situation tu regardes ta und du situation sagst, et tu dis, laut diese ganzen Probleme après tous ces ist problèmes, es unmöglich. c'est Es ist impossible. unmöglich. C'est impossible. Versteht ihr das? Unmöglich, Impossible etwas zu verändern. de changer quelque chose. Warum? Pourquoi? Deine Situation ist tot. Parce que ta situation est morte. Können wir Licht anmachen. Deine Situation ist tot. Ta situation est morte. Versteht ihr mich? Est-ce que vous Das comprenez? ist wichtig. C'est important. Deine Situation kann sterben. Ta situation peut mourir. Du kannst ein Problem bekommen, Tu peux avoir un die problème dich zum Tod führen, qui va te pousser vers la weil du mort dich falsch entschieden parce que hast. tu as pris la mauvaise Die décision. Entscheidung ist wichtig. La décision est Die importante. Entscheidung ist La wichtig. décision est importante. Wie treffe ich gute Entscheidungen? Comment est-ce que je prends les bonnes décisions? Dafür brauche ich Gottes Hilfe. Alors j'ai besoin de l'aide de Wie kann Dieu. ich gute Entscheidungen treffen? Comment je peux prendre des bonnes Ich décisions? brauche Gottes J'ai Hilfe. besoin de l'aide de Ihr Dieu. werdet feststellen, Vous allez constater Gott sitzt schon die Antwort in euch. que le Seigneur voit déjà la réponse en Die vous. Antwort kommt nicht von irgendwo. La réponse ne vient pas de quelque Die part. Antwort ist in euch. La réponse est en vous. Wisst ihr warum? Vous savez Weil pourquoi? ihr habt den Heiligen Parce Geist. que vous avez le Saint-Esprit. Jeder, der den Heiligen Geist Et toute besitzt, personne qui a le Saint-Esprit, der besitzt das Reich in sich. oh, il a le royaume en lui. Oh ja. Yes. Wenn du sagst, der Herr, dein Reich komme, Quand tu dis, Seigneur, que ton royaume im vienne, Endeffekt sagst du nicht, er soll von unten herabkommen. Nein. en réalité, tu dis pas qu'il puisse venir d'en haut Die en, Wahrheit bien ist, en bas. sagst du? En vérité, tu dis Herr in mir, que le Seigneur, en dein moi, Reich ton royaume erscheine. puisse encore Das apparaître. heißt, komme. Ça veut dire, viens, Dein Reich que ton royaume erscheine. apparaisse. Dass die Leute, die mich Que umgeben, les gens qui m'entourent, alle Dämonen, die mich oh, tous umgeben, les démons qui m'entourent, falsche Freunde, die mich les umgeben, mauvaises camarades qui sollen m'entourent, sehen, qui puissent wie voir dein Reich in mir que le wird. royaume en moi Und agit. ich treffe nicht die falsche Et je ne Entscheidung, prends pas la mauvaise décision, aber ich treffe die richtige je prends Entscheidung. la bonne décision. Warum? Pourquoi? Dein Reich ist in Parce que mir. ton royaume est en moi. Alles, was ich sage, Et tout ce que je hat dis mit dir zu tun, a à Gott. voir avec toi, Dieu. Nächster Vers bitte. Wir lesen schnell die zwei. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. 6. Sprüche 3, 5. Erkenne ihn auf allen deine Wege, so wird er deinen Vater ebnen.
Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Dein Verstand kann sagen, das ist okay. Ta conscience peut te dire, ton intelligence peut te dire que ça c'est bon. Dein Verstand kann sagen, ja, bitte, so ist okay. Ton intelligence peut te dire encore que tu peux prier ainsi c'est bon. Aber der Heilige Geist kommt immer, was zu tun, zu korrigieren. Mais le Saint-Esprit, il vient toujours pour corriger. Kommt dir zu sagen, Il vient pour te dire mein lieber Tochter oder so, que ma fille bien-aimée, mon fils denk so und bien-aimé, nicht so. tu dois penser ainsi et pas autrement. Und immer, wenn du Entscheidungen triffst, Et à chaque fois que tu prends une du décision, musst nachdenken und sagen, was würde ich, wenn ich das treffe, was passiert mit mir? tu dois réfléchir et penser, si je prends cette décision, qu'est-ce qui va se Wenn passer? ich diese Entscheidung treffe, Si je prends cette was décision, passiert in meinem persönlichen qu'est-ce Leben, qui arrivera à ma vie um meine Umgebung, et à mon und wenn du entourage Kinder hast, um meine Kinder. et à mes enfants si tu as des enfants? Weil Entscheidungen Parce que les décisions que tu können dich prends zum Leben führen peuvent te ramener vers la vie oder zum Tod. ou à la mort. Entscheide euch immer richtig. Vous devez toujours prendre les bonnes décisions. Jesus auf Erde Jésus sur terre, hat sich nicht einmal falsch entschieden. il n'a jamais pris une mauvaise décision. Er wusste, Il savait wenn ich mich falsch entscheide, la mauvaise décision. meine Mission geht zu Ende. Ma mission va s'arrêter. Ich muss gute Entscheidungen Je treffen. dois prendre les bonnes décisions. Liebe Freunde, du kannst Mes Fehler amis, machen, tu peux faire des erreurs. aber dennoch, wenn du den Heiligen Geist besitzt, Mais si tu as le Saint-Esprit, er gibt dir die Kraft, gute Entscheidungen il zu te treffen. donne la force de prendre les bonnes Du warst décisions. Alkoholiker Tu étais encore und du alcoolique siehst Leute, die trinken Alkohol. et tu vois les gens qui boivent l'alcool. Dein Verstand sagt, Ton intelligence te dein dit, Verstand sagt, ton intelligence te dit, vertrau auf den Herrn vom ganzen Herzen dit, vielleicht. mets encore ton intelligence, ta confiance sur le Seigneur. Der Sprüche Solomon sagt, verlass dich auf deinen Verstand. Il dit, ne t'arrête pas sur ton propre Der intelligence. Verstand kann sagen, Ton intelligence peut te dire, die trinken nur. ils boivent seulement. Setz dich doch hin. Alors assieds-toi, Rede mit ihm, ist kein Problem. parle avec eux, c'est pas un problème. Aber der Vernunft oder der Heilige Geist, wenn er spricht, Mais le Saint-Esprit, quand il parle, spricht in dein Herz. il parle à ton cœur. Er sagt zu dein Herz, Et il dit à ton cœur, wenn du dich da hinsetzt, si tu t'assieds avec dieses eux, Risiko ist zu groß, il y a un grand risque dass du am Ende vielleicht trinkst. que tu vas aussi finir par boire. Halleluja. Amen. Deswegen, wenn du siehst Gefahr, C'est pour ça que quand tu vois un wieso danger, entscheidest du dich, in diesen Gefahr hineinzugehen? pourquoi tu décides de rentrer dans ce danger? Warum willst du das erleben? Pourquoi tu veux le vivre? Nächster Vers bitte. Mein Sohn, bitte nächster Vers. Psalm 23, 8. Gleich setzen wir uns. 1 Minute. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf den du wandeln sollst. Ich will dir raten, meine Augen auf dich richten. Wow. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Also derjenige, der dir den guten Rat geben kann, La personne qui peut te donner la bonne décision, sein Name ist Gott. son nom est Dieu, Der Heilige Geist, le Saint-Esprit, Jesus Christus. Er Jésus-Christ. gibt dir den richtigen Rat. Il te donne encore la bonne décision, Oh, un bon conseil. manchmal, Des fois, Ratgeber von Menschen können gut sein, les conseils des hommes peuvent être bons, aber oft, mais souvent, es kann dich zerstören. ça peut te détruire. Du glaubst an etwas Tu crois à quelque und du chose. glaubst an das, was du tun kannst. Tu crois que tu peux le Ein faire. anderer kommt Un autre vient, und sagt, du il dit, toi, kannst es nicht schaffen. tu ne peux pas arriver. Bitte setzt euch hin. Asseyez-vous. Nimm Platz. Halleluja. Das war Intro. C'était l'introduction, Wie im Kino. comme dans un Werbung vom cinéma. Anfang. C'est encore la publicité avant le commencement. Werbung von Jesus Christus natürlich. Amen, la publicité de Jésus-Christ. Halleluja. Yes, Amen. Deine Wege. Ton chemin. Er sagt, vertraue den Herrn, Sprüche Psalm 32. Donc il dit, fais confiance à l'Éternel. Also, sorry. Ich will dich unterweisen. Psalm 32. Il dit, je t'instruirai. Ich will dich unterweisen. Je t'instruirai. Kein Mensch kann dich besser unterweisen als Gott. Il y a personne qui peut t'instruire mieux que Dieu. Wie viele Fehler haben wir gemacht? Combien d'erreurs avons-nous fait? Ich habe was gelesen. J'ai lu cela. Die Forscher oder Hirnforscher, Les gens qui... scientifiques. genau, die sagen, man entscheidet 20.000 Mal am Tag. Ils disent qu'on prend les décisions plus de 20 000 fois par jour. Wow. Ich dachte mir, okay, Je croyais, je me suis dit, so viel hätte ich nicht gedacht. j'aurais jamais pensé aussi. Aber laut der Forscher haben die gesagt, wir entscheiden D'après les 20.000 Mal. scientifiques, il dit qu'on prend les décisions plus de 20 000 Du fois. stehst auf,
par jour. Du entscheidest selber, wann du essen willst, oder? Donc, tu te lèves et toi-même, tu prends la décision qu'est-ce Du que tu vas stehst auf manger. und Tu sagst, te lèves et tu te für dis, manche, ich weiß auch nicht warum, die putzen die Zähne nach dem Essen oder vor dem Essen, keine Ahnung. Autre Du chose. entscheidest dich. donc tu prends la décision de brosser les dents avant ou après de manger. Du entscheidest dich, Tu prends la décision, wann du die Dusche nehmen sollst. comment oder? est-ce que tu vas prendre la douche. Genau. Du entscheidest dich, Tu prends la décision, was für ein Zahnpasta, wenn du mehrere hast, was du nehmen möchtest. qu'est-ce que tu veux prendre. Das heißt, es gibt so viele Entscheidungen, die du triffst während des Tages. Donc pendant le jour, la journée, tu as beaucoup de décisions que tu vas Du prendre. entscheidest, was du dich anziehen willst. Tu prends la décision même qu'est-ce que tu vas porter. Du entscheidest, wohin du gehen wirst. Tu décides même où tu vas y aller. Auf der Arbeit Au travail, Schule, à Uni, l'école, université, oder wo auch immer. peu importe où. Du entscheidest. C'est toi qui prends la Wohin décision du gehst. où tu vas. Das heißt, jede von euren Entscheidungen Ça veut dire que chacune de vos décisions ist so wichtig, sont tellement weil importantes euren Tag ausmacht. parce que c'est ça qui définit votre journée. Wie du dich entscheidest, morgen früh schon. Comme tu te décides dès le Das matin, entscheidet, wie dein Tag enden wird. c'est ça qui va encore dire comment est-ce que ta journée Aha. finira. Deswegen C'est pour cela. musst du morgen immer als allererste Gott erheben. C'est pour cela, en premier lieu, tu dois toujours élever Dieu. Du stehst auf. Tu te lèves. Das erste, was du tust, La première des choses que tu fais, geh in Knie, tu t'agenouilles bete den Herrn. et tu pries le Seigneur. Danke ihm für das Leben, das du hast. Merci pour la vie que tu Weil as. ohne ihn Sans lui, kannst du morgen danach nicht überleben. tu ne pourras pas encore vivre d'autres Du jours. dankst ihm dafür. Tu lui dis merci Und pour du lässt cela. deinen Tag in seine Hände. Et tu laisses ta journée entre ses Ich mains. garantiere euch, Je te garantis. Gott fängt an, diesen Tag neu zu machen. Et que le Seigneur va commencer à créer ce jour à Auch nouveau. wenn geplant war, du sollst einen Unfall bauen am Bushof. Même si c'était planifié que tu puisses faire encore un accident. Durch die Liebe Gottes, À travers l'amour de durch dein Dieu, Gebet, à travers ta prière, Gott lenkt deinen Tag. alors Dieu dirige ton Du jour. entscheidest dich richtig, obwohl du dich falsch entscheiden Prends la würdest. bonne décision et pourtant tu allais prendre la mauvaise décision. Die Entscheidung ist wichtig. La décision est importante. Wie entscheidest du dich? Comment est-ce que tu te décides? Sprüche, ich glaube Sprüche 18, 15 ist nicht da. Sprüche 18, 15 sagt, Proverbe 18, 15. das Herz des Verständigen erwirbt Erkenntnis und das Ohr der Weisen sucht nach Erkenntnis. Sprüche 18, 15. Un cœur intelligent acquiert à la connaissance et l'oreille de sage la recherche. Die Weise hören gerne, wie man vernünftig handelt. Et l'oreille des sages, ils écoutent bien comme il faut agir bien. Eine wichtige Schritte, um gute Entscheidungen zu treffen. Donc un des premiers pas pour prendre les bonnes décisions, Frag Gott, dass du weise bist. demande à Dieu d'avoir la sagesse. Eine weise Person, Une personne qui est sage, hört zu. il écoute. Hört gut zu. Il écoute très bien. Entscheidet, was akzeptiert oder was wegtut. Il accepte quelque chose ou bien il regarde ce qu'il doit mettre de côté. Die Entscheidung in dein Leben La décision dans ta vie verändert komplett dein Leben. change complètement ta vie. Wenn du dich entscheidest, Si tu décides groß zu werden, devenir grand, dein Kampf ist auch groß. ça veut dire que ton combat est aussi Es grand. bedeutet, Ça veut dire du musst entschlossen sein für das, was du willst. tu dois être encore décisif, ce que tu veux être. Was heißt das noch? Ça veut dire Du musst deinen Charakter auch verändern. tu dois aussi changer ton caractère. Das, was du tat, Ce que tu faisais, ist Vergangenheit. c'est passé. Jetzt muss alles neu werden. Maintenant, toute chose doit devenir nouvelle. Das, was du nie getan Ce hast, que tu n'as jamais fait, musst du tun, tu dois le faire um dein Ziel zu erreichen. pour atteindre ton but. Die Ziele werden nie erreicht ohne Disziplin. Sans la discipline, tu ne peux pas atteindre le but. Es hat nichts zu tun mit Zungensprache. Ça ne veut rien à voir avec le parler en langue. Noch weniger zu tun mit dem Nachtgebet. Peu encore avec l'huile de prière. Noch weniger mit Fasten. Peu encore avec le jeûne. Gott hat seinen Teil und der Mensch hat seinen Teil. Dieu a sa part à faire et même l'homme aussi. Jeder muss das übernehmen, was als Verantwortung übernehmen soll. Chacun doit prendre encore sa responsabilité. Ich kann nicht ein guter Christ sein, aber zu Hause ein schlechter Vater sein. Je ne peux pas être un bon chrétien, mais à la maison un mauvais père. Das passt nicht. Ça ne Ich kann kein concorde guter pas. Christ sein und eine schlechte Mutter sein. Je ne veux pas être un bon chrétien à l'église et à la maison, je suis une mauvaise Das maman. passt nicht. Ça ne concorde pas. Versteht ihr das? Est-ce que vous comprenez? Disziplin La discipline Gottes, ja? de Dieu, Nicht der Welt. pas du Disziplin monde, Gottes de Dieu, wird dazu dir helfen, va t'aider, dass du verstehst, que tu comprennes Dinge, die ich vorher getan habe, les choses que je faisais auparavant. muss ich verändern. Je dois changer. Und ab und zu im Leben, Et des fois dans la vie, hör gut zu, écoute bien. auf weise Menschen. Écoute bien sur les gens qui sont sages.
werde euch einen Rat geben. Je veux vous donner un conseil. Ich rede nicht von alten Leuten. Je ne parle pas des vieilles personnes. Weil ihr glaubt, alle Weisheit hat nur mit Alter zu tun. Das ist eine Lüge. Parce que vous croyez toujours que la sagesse a à voir avec l'âge. C'est un Sonst wäre mensonge. Salomon nicht der weiseste Mensch der Welt. Er war 17. Sinon, Salomon allait jamais être le plus sage du monde. Il avait seulement 17 ans. Weisheit La hat sagesse nichts zu tun mit weißen Haaren. n'a rien à voir avec les cheveux blonds. Weisheit La sagesse, ist etwas, was Gott schenkt. c'est quelque chose que Dieu donne comme cadeau. Ist die einzige Gabe, den Heiligen Geist, den du bitten kannst und bekommen darfst. C'est le seul don que tu peux demander au Saint-Esprit et tu le reçois. Einzige Gabe, C'est le seul don den du fragen darfst que tu peux demander. und Gott gibt dir. Et Dieu te donne. Amen. Wisst ihr warum? Vous savez Weil pourquoi? die Weisheit erbaut. Parce que la sagesse bâtit. Du kannst mit Gebete viele Dinge machen, ja. Tu peux faire avec la prière beaucoup de choses. Aber Gebete kann nur bauen, wenn Weisheit in Gebet hineinkommt. Mais la prière peut seulement bâtir s'il y a la sagesse qui est encore inclue. Jemand, der weise ist, Là, une personne er sage, überlegt, bevor er was tut. il réfléchit avant de faire quelque Ich bin chose. eure Pastor. Ich bin eure Pastor. Je suis votre Ich pasteur. darf nicht überall sein. Je ne veux pas être partout. Ich darf nicht Fehler machen, den ihr macht. Je ne veux pas faire les erreurs que vous faites. Versteht ihr mich? Vous comprenez? Warum? Pourquoi? Weil ich trage eine Last. Parce que je porte un fardeau. Und diese Last, natürlich, Gott sei Dank, gebe ich das an Jesus. Et ce fardeau, je le donne encore à Dieu. Aber wir gehen zusammen. Mais on va Er ensemble. trägt meine Last. Lui porte mon Er geht fardeau. vor mir. Il va Ich en folge devant ihm nach. moi. Et moi, je le suis. Und während ich ihm folge, Et pendant que je le wir suis, alle folgen ihm auch nach. et vous tous aussi, vous le Und suivez. wir sind alle hinter Et Jesus. tous sont derrière Jésus. Er selber Seulement sagt lui dann zu mir, me dit, pass auf, mein Sohn, fais attention, mon dass du das fils. passiert. Ça va se passer. Sagst du das zu diesem Volk? Dis encore à ton peuple, Wir gehen nach rechts. on va à droite. Deswegen hat Moses C'est pour cela. die ganzen Kinder Israel in der Wüste geführt. C'est pour cela que Moïse a encore ramené tous les enfants vers le désert. Nirgendwo steht in der Bibel, Il n'est écrit nulle part, während die in der Wüste war, pendant qu'ils étaient dans le désert, hat Gott mit das Volk gesprochen. que Dieu a parlé au peuple. Nein. Nur mit Moses. Seulement avec Moïse. Amen. Es gibt Dinge, Il y a des choses die man nicht dribbeln darf. qu'on ne peut pas encore, comment dire, tricher. Genau. Warum? Pourquoi? Weil das sind geistliche Gesetze. Parce que ce sont encore des lois spirituelles. Solange Aussi longtemps, wir alle das respektieren, nous tous, on le respecte, handeln wir weise. on agit encore Und avec unsere sagesse. Entscheidungen Et nos décisions werden gut sein. seront bien. Weil die Entscheidung Parce que la décision kann wirklich Sachen verändern. peut réellement changer des choses. Josef wurde verhaftet. Joseph a été encore Die emprisonné. Bibel sagt nirgendwo, er hat gemeckert. La Bible dit nulle part que Joseph encore s'est Ich lamenté. glaube schon, irgendwann war das nervig. Je crois que aussi qu'il a aussi lamenté encore Das un glaube moment. ich, steht nicht Moi, drin. je crois que c'est pas écrit. Das glaube ich. Moi, je le Irgendwann. crois quelque Aber part. der Junge, Mais le jeune homme, dieser junge Mann, ce hatte jeune in homme, seinem Kopf immer noch seinen Traum. il avait dans sa tête toujours encore son rêve. Das nennt man Ziele. C'est ça qu'on appelle encore Egal, des buts. egal wie du dich entscheiden hast. Peu importe comment est-ce que tu t'es décidé, Manchmal Gott kommt in deine Entscheidung, des fois Dieu vient dans ta décision er macht das durcheinander, et le renverse, aber im Endeffekt, damit du dahin kommst, wo du noch nicht angekommen warst. mais pour que tu puisses arriver là où tu n'es pas encore arrivé. Er wusste, Il savait, niemals, sein jamais, Vater Jakob son père hätte Jacob ihm Hand gehalten allait le prendre par la und den main bei Pharao überlassen. et allait le laisser vers Pharaon. Was hat Gott dann gemacht? Qu'est-ce que Dieu a fait alors? Er hat die Träume provoziert. Il a provoqué les songes Und Josef hat gesprochen. et Joseph a parlé. Und während er gesprochen hat, Et pendant qu'il a parlé, Brüder, les frères, menschlich falsch entschieden, les frères qui ont pris les mauvaises aber décisions, geistlich richtig entschieden. mais spirituellement c'était la bonne décision. Wenn man dich manchmal wehtut, Si des fois on te fait du mal, es ist comment? damit du lernst. C'est pour que tu puisses apprendre. Wenn Probleme kommen, Quand les problèmes arrivent, es ist damit du lernst. c'est pour que tu apprends. Du sollst lernen. Tu dois Du apprendre. hast heute kein Geld. Tu n'as pas d'argent Gott aujourd'hui. sagt dir, siehst du hast kein Geld. Dieu te demande 10 fois, tu n'as pas d'argent. Also wenn du Geld bekommst, Mais alors quand tu recevras l'argent, lerne zu sparen. tu dois apprendre à Lerne épargner. damit Tu umzugehen. dois apprendre d'utiliser ton argent. Aber was tust du? Mais qu'est-ce que toi tu Du fais? bekommst Geld Tu reçois l'argent und du willst die Welt zeigen. et tu veux montrer au monde, Ich bin Mr. Money. je suis money maker. Halleluja. Und dann weniger als einen Monat bist du pleite. Après un mois, tu n'as plus rien. Moni wie?
Moneymaker. Das ist sehr gut. Du hast Geld. Donc toi, tu as l'argent. Und dann irgendwann, Et un jour, weil Geld geht immer zu Ende. l'argent, ça finit. Wenn man das nicht bewahrt, geht immer zu Si Ende. tu ne sais pas le conserver, ça Es finit. geht zu Ende. Ça finit. Der verlorene Sohn war genauso. Même le fils prodigue, c'était pareil. Es ist cool, wenn man Geld hat. C'est cool quand on a l'argent. Man hat Freunde. On a des amis. Aber es soll dir belehren. Mais ça va t'enseigner Jede encore Fehler, die wir machen im Leben, que toutes les erreurs qu'on fait jede dans falsche la vie, Entscheidung, die wir treffen toutes im les Leben, mauvaises décisions que nous muss prenons dans dich la vie, belehren. doit Und die t'enseigner. Brüder verkaufte ihm. Et les frères l'ont vendu. In deren Gedanken wussten die, Dans leur pensée, ils savaient, wenn wir den verkaufen, er ist weg. si on le vend, il est parti. Er ist weg, wir haben nichts Il est mit ihm parti, zu on n'a tun. plus rien à voir avec lui, Der mit seinen komischen Träumen. avec ses mauvaises Aber die anges-là. wussten nicht, Mais ils ne savent pas die verkaufen qu'ils vendent deren Zukunft gerade. leur futur. Er wird sie ernähren. C'est lui qui va les nourrir. Manchmal bekämpfst du deine Schwester, deinen Bruder, aber du weißt nicht, er wird dich eines Tages ernähren. Des fois, tu combats ton frère ou ta soeur, tu ne sais pas qu'un jour, c'est lui qui va te nourrir. Ich kann ein Lied davon singen. Je peux même chanter une chanson. Wie viele Leute mich bekämpft haben. Combien de gens m'ont encore combattu? Gründe weiß ich nicht. Beaucoup. Nichts getan, J'ai rien fait. wie ihr mich alle kennt. Comme vous me Nichts connaissez, getan. j'ai rien fait. Aber dennoch, Mais encore, wir kämpfen in alle Richtungen. ils m'ont combattu de tous les Eines côtés. Tages, mein Sohn kam in der Gemeinde hier. Un jour, mon fils est venu à l'église. Wir Ici, sehen eine Hase, on voit à la der barre, Hasekopf geschnitten on a coupé sa tête und Blut gegossen vor unserer Tür. et on a encore mis le sang devant la porte de l'église. Wisst ihr, warum sowas Vous passiert? savez pourquoi ça arrive? Weil die wissen, Parce qu'ils savent, wo die Wahrheit ist. là où est-ce que la Ist vérité, der Teufel in Trümmern, er ist durcheinander. donc l'ennemi, il est encore Er perturbé. kann die Wahrheit nicht Il akzeptieren. ne peut pas accepter la Deswegen vérité. sagte Jesus, C'est pour cela que Jésus a dit Wahrheit macht euch frei. que la vérité vous libère. Manche Entscheidungen tun weh, D'autres décisions font mal, aber die verändern dich. mais ça te change. Josef wurde verkauft. Joseph a été Er vendu. ging von Gefängnis zu Il Gefängnis. est allé de prison en Aber hör prison. gut zu, was da passiert. Mais écoutez ce qui s'est Jede passé. Gefängnis, der er ging, Toute prison qui partait, er näherte sich nur an seine Verheißung. il s'approchait simplement de sa Es tat promesse. weh. Ça fait Der mal. nächste Schritt war noch schwieriger. Oh, le prochain étape est encore Aber plus er hat sich difficile. entschieden, Mais il a pris la décision diesen Schmerzweg zu gehen. de partir encore avec Die cette Frau von douleur. Potiphar kommt. La femme de Potiphar Er arrive sagt zu ihm, et lui dit, ich kann dir alles geben. je peux tout te donner. Dein Herr ist nicht da. Ton Seigneur n'est pas là. Schlaf mit mir. Couche avec moi. Ich kann dir alles Je peux geben. tout te donner. Josef guckt. Joseph Er regarde, erinnert sich an seine il se Verheißung. rappelle de sa Er promesse. steht vor einer Entscheidung. Il se tient devant une Er décision. kann sich vergnügen Il peut soit encore jouir und dabei auch Geld kassieren. et encore avoir de l'argent, Oder ou bien er ernährt seine ganze Nation. il nourrit toute une nation. Amen. Er guckt die zwei an. Il regarde les deux. Er sagt, ich muss mich entscheiden. Il dit, je dois prendre la décision. Ich muss Entscheidungen Je treffen. dois prendre une Er décision. guckt die Frau von Potiphar. Il regarde la femme de Ich Potiphar. denke mal eine schöne Frau. Je crois qu'elle est une belle femme. Und sie guckt sie an Et elle le und sagt, regarde. sie ist schön. Elle dit, elle est jolie. Wow. Waouh. Aber Mais sie ist die Frau elle est la von femme meinem Meister. de mon maître. Halleluja. Amen. Ich darf sie nicht berühren. Je ne peux pas la toucher. Das ist nicht meine C'est Frau. pas ma femme. Weise Entscheidung. Une décision sage. Er entscheidet sich abzuhauen, Et il a décidé de se fuir. weil er wusste, Parce qu'il savait, diese Frau, cette femme, wenn ich so weitermache, si je continue sogar ainsi, ich kann fallen. même moi je peux tomber. Oh ja, jeder sagt, Josef war stark, wer stark, wer? Tout le monde dit, Joseph, il est fort. Qui Wer est fort stark von dieser ici? Situation? Qui est fort de cette situation? Ich kenne einen Bruder, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt vor ein paar Jahren. Je crois que j'ai déjà dit une fois. Il y a Der longtemps. war im Gebet mit einer Schwester. Il était dans la prière avec Diese une sœur. Schwester, gefühlt von satanischer Kraft, Cette sœur a été remplie des esprits sataniques, sexuelle Kraft. Ja. des esprits sexuels. Und der Bruder war am Beten mit ihr. Et le frère priait avec elle. Und während sie betete, Et pendant qu'il priait, die waren allein. c'était seul. Schon ein Fehler. Regarde, une erreur déjà. Für Brüder, die wollen immer Gebet mit Schwestern alleine. Les Ihr. frères qui veulent toujours prendre des prières ensemble avec les sœurs. Protokoll, Bescheid sagen. Protocole, il faut être alarmé. Bescheid sagen, Pastor muss wissen. Pasteur doit savoir. Oh, ihr geht zu zweit, warum? Comment vous allez à deux seulement? Nach, und dann irgendwann mal kommen andere Sachen. Après, il y a d'autres choses qui arrivent. 3 Tage alleine. In 3 Gegenwart Gottes, in Gegenwart eurer seuls Körper. dans la...
De la présence de Dieu. Présence de Dieu dans Und votre der corps. Bruder betet. Et le frère, il prie. Während er betete, Pendant qu'il priait, was passiert denn da? qu'est-ce qui se passe? Der Bruder betet, die Frau fasst ihm an. Et la femme le touche. Er sagt, ey Schwester, Ils disent, hé sœur, im Namen Jesus. au nom de Jésus. Nein. Non. Eine halbe Stunde später, Même pas 30 minutes. Schwester, Sœur, hey, aber wir sind in Corona, ich darf sie nicht je vais anfassen. pas toucher le corona. Der Bruder, Le Schwester, frère, sœur, lass, laisse im Namen au nom Jesus. de Jésus. Ah, Jesus wird immer kleiner. Jésus, Ich bin so laut wie il est vorher. plus fort comme avant. Er betet weiter. Il continue à Oh, prier. oh Gott, hilf mir. Oh, Ich glaub, aide-moi, ich hab, Jésus. anstatt abzuhauen. Au lieu de fuir, Ich bin schon mal abgehauen. moi je suis Hau enfui. ab! Il faut fuir. Wenn dein Portemonnaie bleibt, soll bleiben. Si ton porte-monnaie reste, ça Aber der reste. Ruf Gottes, den mir gegeben hat, darf niemals kaputt Mais gehen. l'image que Dieu a donnée ne peut être abîmée. Jamais. Josef sagt, nimm, Si elle veut prendre, nimm prends, alles. prends tout. Aber nicht, Mais pas nicht pas. das, was Gott mir ce gegeben hat. que Dieu m'a donné. Guck, was da passiert. Der Junge Regarde ce qui s'est betet. passé. Il prie Und die Schwester fängt an anzufassen. et la sœur commence à le Und jetzt toucher. die Schwester fasst den an seinen Schwachpunkt. Et la sœur le touche encore dans son point faible. Jetzt singt er ein Lied in Lingala. Et chante une chanson d'Angala. Namakasi nangaite. Nicht durch meine Kraft. Das Lied heißt, nicht mit meiner Kraft, mit Kraft Gottes. Damit wird er sagen, ich kann nicht mehr, ich gebe mich einfach jetzt. Donc il veut simplement dire, je ne peux plus, je me donne. Der Bruder hat das getan Et le frère l'a fait. und sein Leben ist heute miserabel. Et jusqu'aujourd'hui, sa vie est misérable. Pass auf, mit wem du dich verbindest. Fais attention avec qui tu t'accouples. Treffe die richtige Entscheidung. Prends la bonne décision. Ich werde dich heiraten, wenn du mit mir das und Et si tu vas faire ça avec moi, wenn ich mit dir das tue, dann heirate ich. Das ist ein Lügner. c'est un mensonge. Ein Lügner. Sagst du ihm, Dis-lui, wenn du mich heiraten si willst, tu veux me dann marier, warte. alors attends. Das könnt ihr nicht. Vous savez pas dire ça. Warum soll ich dich lieben und mit dir das machen? Wieso Pourquoi kannst du tu nicht vas warten, te- wenn du mich liebst? Pourquoi je dois t'aimer si je fais ça avec toi? Et tu ne peux pas m'attendre si tu m'aimes Gib vraiment. den Antwort. Donne-lui la Wenn du réponse. mich liebst, warte. Si tu m'aimes, attends. Das sind Jungs, ich kenne die Jungs. Moi, je connais les garçons. Lass ihn. Laisse-le. Ein Segen ist nur, du bekommst nur einen Segen, wenn du dich richtig entscheidest. Tu reçois une bénédiction si tu prends la bonne décision. Oh ja, ich sage es euch. Je vous dis la Es vérité. gibt keinen schnelleren Weg, dass die Dämonen reinkommen durch diese Sache da. C'est toujours le chemin que les démons ils rentrent très Am rapidement, einfachsten. très facilement. Ich glaube, Gott macht die Ehe umsonst, Vous voyez que Dieu fait le mariage pour oder aus rien, Spaß, ou bien parce qu'il avait plaisir. weil wusste, Il es savait kommt ein Jahrhundert, wie jetzt 21. Jahrhundert, qu'il y Leute, aura die encore im un Kopf nicht siècle mehr comme okay sind. maintenant, là où est-ce que les gens, leur tête ne fonctionne plus bien. Halleluja. Amen. Entscheide dich richtig. Prends la bonne décision. Egal, was du tust, Peu importe ce que tu deine fais, Entscheidung ta décision wird dazu führen, wo du hingehst. va encore définir où tu dois y aller. Josef jedes Mal, Donc Joseph, à chaque fois, er könnte auch sagen, il pouvait aussi Gott, ich dire, bin müde. je suis Ich fatigué, bin abgehauen von der Frau von Potiphar. j'ai fui encore la femme de Potiphar. Anstatt mich zu segnen, Au lieu de me bénir, ich komme wieder in Gefängnis. je viens encore en prison. Wie viele Christen denken so? Combien de chrétiens pensent ainsi? Mein Leben, Ma vie, Jesus. Ich Jésus, habe mit Zigaretten aufgehört. Alkohol, alcool, Frauen, Männer. femmes, Ich habe aufgehört. j'ai arrêté. Aber warum ich immer? Mais pourquoi Probleme toujours bei moi? mir. Toujours Nein, moi. es ist, weil Gott bereitet was vor für Parce dein que Leben. Dieu fait quelque chose pour ta vie. Halleluja. Amen. Gott bereitet was vor. Dieu prépare quelque Hör chose. auf zu weinen. Arrête de Sag Gott, pleurer. ich akzeptiere es. Dis Dieu, j'accepte cela. Führe mich, wo du mich führen willst. Conduis-moi où est-ce que tu veux me conduire. Und hör auf zu weinen, Et arrête de pleurer. Gott Schuld zu geben Au lieu de donner la faute à Dieu für Sachen, die in deinem Leben passieren. pour les choses qui arrivent dans ta vie. Halleluja. Amen. Wir werden nächstes Mal weitermachen. On va continuer la prochaine fois. Gedanken, Les pensées, Wörter les paroles und Taten, et les actes. die begleiten immer eine Entscheidung. Ça accompagne toujours encore une décision. Gedanken, warum? Les pensées, Das, pourquoi? was du denkst, Ce que tu penses, das kannst du werden. tu peux le devenir. Das, was du in deinem Kopf hast, Ce que tu as dans ta tête, hast du schon entschieden. tu as déjà Ich décidé. will das, ich will das, Je ich veux will ça, das. ça et je ferai ça. Und jetzt, wenn Gott kommt, Et maintenant, quand Dieu vient, ich will aber, dass du das tust, je veux que tu fasses ça et ça. jetzt wirst du an mit Gott zu streiten. Là, tu commences à discuter avec Dieu. Soll ich erklären, wie man Gott hört? Je veux vous expliquer, vous voulez que j'explique comment on parle, on écoute Dieu. Wirklich? Vraiment,
Weil manche, die fragen mich komische Fragen. Des gens me posent des questions bizarres. Ich bete J'ai pris wochenlang. des semaines, Ich höre nichts. j'écoute Ich sehe rien, nichts. je vois rien. Ich sage, du bist noch nicht wach. Alors je dis, tu n'es pas encore Wenn réveillé. du schläfst, wie willst du denn zuhören? Quand tu dors, comment est-ce que tu vas écouter? Wie? Comment? Wie willst du sehen, wenn du schläfst? Comment est-ce que tu peux voir quand tu dors? Du musst wach sein. Tu dois être Nur réveillé. ein wahrer Mensch Seulement une personne wach ist, qui est genau, réveillée kann hören, kann sehen. peut écouter, peut voir, Kann spüren. il peut sentir. Nur ein wahrer Mensch, Seulement un der vrai wach homme, c'est un homme qui est éveillé. ist. Warum? Pourquoi? Gott zu hören, Pour écouter Dieu, gute Entscheidung zu pour treffen. prendre la bonne Das décision. allererste, was La passiert in deinem première Leben, chose qui arrive dans ta vie, steht hier drin. c'est écrit dans la parole. Das Wort La parole, ist das Erste, was du brauchst. c'est la première des choses que tu as besoin. Du willst, dass Gott mit dir spricht? Tu veux que Dieu te parle. Lies die Bibel. Lis la parole. So einfach. C'est simple. Das ist die einfachste Version. C'est la simple version. Aber ihr wollt, dass Propheten, Pastoren, Vous voulez que Doktoren les prophètes, les pasteurs, les docteurs zu euch kommen, viennent oder vers Lehrer, vous euch zu erzählen, was ihr hören wollt. pour vous expliquer ce que vous voulez entendre. Oh ja, Oui. jetzt sind so viele Diebe in Il Gottesdienst, y a beaucoup de voleurs dans le service weil ihr das so zulässt. parce que vous permettez Ihr cela. wollt noch hören, dass man euch sagt, ihr werdet groß. Vous voulez qu'on vous dise toujours que vous serez Ihr werdet grand, gesegnet. vous serez béni, Oh, meine Schwester, Ma Sœur. du wirst eine große vous Prophetin. serez une prophétesse. Da guckst du deinen Tu Pastor, regardes ton pasteur, er lässt dich immer sitzen in der il te Kirche. laisse toujours assis, Alter, du wirst Rebell. puis tu deviens un rebelle. Wegen einer Prophetie, die À falsch ist. cause d'une prophétie qui était fausse. Und dann sagen wir, Et hast puis du on einmal dit, prophezeit? est-ce que tu as déjà prophétisé une fois? Noch nie gehört. Jamais. Immer nur, ich habe geträumt. Und in J'ai diesen Träumen, rêvé dans nein, le ein songe. Prophet ist kein Träumer. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui... Soll ich rausgehen? Yes, comment on avance? Ein Prophet redet. Un prophète Ein Prophet parle, versteht. comprend, Ein Prophet kriegt die Nachricht von Gott und il geht reçoit weiter. le message de Dieu et il donne. Er braucht keine Nachricht zu hören, Il wie n'a ist pas der, wer ist besoin das. d'écouter encore les informations. Gott spricht direkt. Dieu lui parle Er directement. redet auch direkt Il lui parle aussi zu directement den Personen, was los vers la ist. personne. Qu'est-ce qui se Er passe? kann sagen sogar, was in 20 Jahren in deinem Leben Il passiert. peut même te dire ce qui va se passer dans 20 ans dans Er ta kann vie. sagen, was morgen passiert. Il peut dire ce qui va se passer demain. Er ist ein wahrer Prophet. C'est un vrai prophète. Was haben wir heute für Propheten? Mais qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Gott wird dich segnen. Dieu va te Du wirst bénir. das bekommen. Tu vas recevoir Du ça. wirst groß sein. Tu seras Du grand. bist in der Herrlichkeit. Tu es dans la Und die gloire. Hälfte Armut, total in Et Armut. tout ja? le reste Die Hälfte von der de Gemeinde la Armut. pauvreté, la moitié de l'église sont de la pauvreté. Ihr werdet reich, Vous serez riche indem ihr nichts tut. pendant que vous faites rien du tout. Die Gesetze geht hier auf dieser Erde. Wenn wir im Himmel sind, du brauchst nicht mehr so arbeiten. Les lois, on l'a besoin encore sur la terre. Dis, Quand on tu reich zu vas sein. au-dessus, là-bas dans le ciel, Auf der Erde tu n'as reich pas zu besoin. sein. Pour être riche sur la Siehst du, wie terre, ich schwitze? tu vois comment je suis en train de Das ist meine Arbeit. de transpirer. C'est mon travail. Das ist meine C'est Arbeit. mon travail. Im Altar, das ist meine Arbeit. Ici, à l'hôtel, c'est mon Ich travail. schwitze, Je weil- transpire. Ich muss schon Inspiration haben. Je ne dois pas avoir la... Ich habe die ganze Woche Aufgabe, diese Thema vorzubereiten. Die ganze Woche. Mon devoir est de préparer Jeden cela pendant la semaine, le message, chaque Ist jour. nicht einfach. C'est pas facile. Versteht ihr das? Du Vous kannst voyez? etwas empfangen einfach so. Gott gibt dir die Vision, aber du musst dahin gehen. Tu ne peux pas recevoir quelque chose seulement facilement comme ça. Dieu te donne encore la vision. Alléluia. Mais toi, tu dois aller vers cela. Josef hat Vision bekommen von seinem Vater, in seinen Stamm. Joseph a reçu encore la vision dans la maison de son père. Aber er musste von Gefängnis zu Gefängnis, um in seine Mais Verheißung il devait anzukommen. aller de prison en prison pour arriver encore Bis à sa nach promesse. Ägypten. Jusqu'en Égypte. Könnt ihr euch das vorstellen? Est-ce que vous pouvez vous So imaginer? weit. 6 mois. Weil seine Verheißung da war. Parce que sa promesse était là-bas. Also wie ich gesagt habe letzte Woche, gib nicht auf. Comme je disais la semaine passée, n'abandonne pas. Gib nicht auf. N'abandonne pas. So mehr es weh tut, Plus ça fait mal, umso nah kommst du an dein Ziel. et plus tu arrives encore proche à So ton but. komplizierter es wird, Et ça, c'est que c'est encore umso compliqué. nah kommst du an dein Et Ziel. tu arrives encore plus proche de ton Gott zu but. hören Pour écouter ton ist Dieu, genauso. c'est pareil. Steige und steige und Tu dois steige. monter, monter et Wenn monter. du Gott zuhören willst, Si tu veux écouter Dieu, als allererste, premièrement, sei auch integr. Jesus Christus, das Wort auf Deutsch. Integra, ja, integra ist auch auf Deutsch, das stimmt auch. Aber es ist das richtige Wort. Genau, gerecht, danke. sois intègre. Das gerecht, aber ist okay. Ist okay. Einfach gerecht sein.
Sois intègre. Ehrlich sein in das, was du sagst. Sois sincère dans ce que tu dis. Wisst ihr warum? Vous savez Wie pourquoi? viele Gebete nicht erhören werden? Pour beaucoup de prières qui ne sont pas écoutées. Ein Ergebnis, eine gute Entscheidung zu treffen und Gott zu hören. Pour bien prendre les décisions, écouter Ist, Dieu. wenn du redest, Quand tu parles, musst du selber ehrlich zu dir sein. tu dois être sincère d'abord envers toi-même. Zweitens, Deuxièmement, glaub an das, was du selber sagst. crois en ce que tu dis. Solange du nicht glaubst, Aussi longtemps que tu ne crois pas, kannst nicht das erreichen, was du sagst. tu ne peux pas atteindre ce que tu dis. Weil derjenige, den du fragst, Gott, Parce que la personne que tu demandes, ist Dieu, selber ein gerechter Gott. lui-même, il est un Dieu Er intègre. ist sauber, Il est propre, ohne Fehler. sans faute. Also das Gegenstück, den du bist, Donc, l'image que tu es, musst du das die Gleichigkeit bringen zu ihm. tu dois ramener encore la même image vers lui. Deswegen weiß wir sind Menschen, wir schaffen das niemals. C'est pour cela, ici, nous sommes des hommes, on ne va jamais Er arriver. schickt den Heiligen Geist. Il envoie le Und Saint-Esprit. immer wenn du betest, Et toujours quand tu der pries, Heilige Geist kommt in dir le raus. Saint-Esprit sort de Und toi Gott sieht, et Dieu voit. das ist gleich. Il dit que c'est pareil. Was sagt Qu'est-ce qu'il dit? Das Wort, den du ausgesprochen Que la hast, parole que tu as der sortie, Heilige Geist bringt das mit. le Saint-Esprit le ramène. Gott nimmt es, Et Dieu le prend. er bearbeitet es Il travaille und sur ça schickt es zurück. et il le renvoie vers toi. Und der Heilige Geist nimmt es, Et le Saint-Esprit le prend tu es in dir. et il le met en Und dein toi. Gebet wurde erhört. Et ta prière a été Gott hat exaucée. es gehört. Dieu a écouté. Liebe Freunde, es ist einfach. C'est simple, mes Weil amis. eigentlich hat das nichts zu tun mit unseren Kräften. Ça n'a rien à voir avec notre Aber force. du musst gerecht sein. Mais tu dois être intègre. Tu dois être juste et croire ce que tu dis. Wieso soll das Wort zurückkommen zu dir? Pourquoi est-ce que la parole doit revenir vers toi? Wenn du selber nicht glaubst an das, was du sagst. Si tu ne crois pas ce que toi-même tu dis, Glaub an das, was du sagst. tu dois croire à ce que tu dis. Und Dinge werden sich verändern. Et les choses vont changer. Und wenn du Gott zuhören Et willst, si tu veux écouter Dieu, lese das Wort. lis la parole. Sag Gott, dass du ohne ihn nichts kannst. Montre à Dieu que tu ne peux rien sans lui. Jeremias 3,3 sagt, Jérémie 33,3 dit, sag, rufe mich. il dit, invoque-moi. Gott, ruf mal. Dieu, on l'appelle. Du Amen. musst ihn rufen. C'est toi qui dois Dein l'appeler. Vater im Haus, Ton père de la maison, der kann nicht wissen, was du willst. il ne peut pas savoir ce que tu veux. Solange du ihn nicht rufst. Si tu ne l'appelles pas. Rufe ihn. Appelle-le Und redet mit dir. et il va te Er parler. fragt dich, was möchtest du? Il va te demander ce que tu So veux. fängt an, Gott mit dir zu reden. Et c'est comme ça que Dieu parle avec Wie toi. redet Gott mit mir? Comment est-ce que Dieu parle avec Ich moi? habe 3, 4 Arten, wie Gott mit mir J'ai redet. 3, 4 façons comme Dieu parle avec Ich moi. mag das, weil ich mag, dass die Gemeinde weiß, wie auch deren Pastor mit Gott zu tun hat. J'aimerais bien que aussi l'Église puisse savoir comment est-ce que le pasteur il fonctionne avec Dieu. Es ist wichtig. C'est important. Erster Schritt, was ich mit Gott habe, La première chose que j'ai avec Dieu, ich stelle mich immer dahin vor ihm, je me tiens devant lui als ein Kind, comme ein un Sohn, enfant, comme un fils der etwas erwartet von seinem Vater. qui attend quelque chose de son père. Ich sag zu Vater, Je dis, ich Père, werde heute predigen. je vais prêcher Ich aujourd'hui. habe kein Wort. J'ai pas de parole. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Je sais pas ce que je dois dire. Die Bibel ist groß. La Bible, elle est vraiment Ich habe grande. viele Themen in meinem Kopf, J'ai in meinem beaucoup de Geist. thèmes dans mon esprit, dans ma Aber tête. das, was ich habe, kann die Menschen nicht ändern. Mais c'est que moi, je ne savais pas changer les hommes. Aber was du in mir Mais c'est reintust, que toi, tu mets en das moi, kann die Menschen ça peut ändern. changer les gens. Und Gott spricht wie? Et Dieu parle comment? Bei mir ist, Chez moi, ich spüre immer eine Wärme. je ressens toujours une chaleur. Ich habe gesagt, ich habe 3, 4 Arten. J'ai 3, 4 façons. Ja. Erste Art ist natürlich das Wort. D'abord, c'est la parole. Bei mir ist es heftig. Donc, c'est très fort chez Ich moi. kriege Antwort, wenn ich lese. Je prends la réponse quand je lis. Egal wann. Peu importe quand. Egal wann. Wenn ich Peu importe. lese, Quand je Gott lis, gibt mir eine Antwort, die ich gebraucht habe, die sind schon Wochen her. Dieu me donne encore une réponse que j'avais besoin. Ça fait déjà des semaines passées. Aber durch das Wort, Mais à travers la parole, meine Stärke ist was? ma force est Das Gebet, la prière, das Wort, la parole, die Wahrheit, la vérité, die Wahrheit, la vérité, die Wahrheit la vérité und die Wahrheit. et la vérité. Das war's. C'est tout. Amen. Halleluja! Amen. Ja! Yes. Gott kann doch nicht reden, wo die Lüge ist. Dieu ne peut pas parler où est-ce qu'il y a le mensonge. Gott kann dir keine Antwort geben, wo die Lüge bleibt. Dieu ne peut pas donner une réponse là où est-ce que le mensonge résiste et est toujours. Es kann nicht klappen. Ça ne peut pas fonctionner. Gott gibt dir das, weil die Wahrheit da ist. Dieu te donne la réponse parce qu'il y a la vérité Und qui solange est die là. Wahrheit in euch ist, Aussi longtemps que la vérité est en vous, alles verändert sich. tout change. Ich bin am Ende. Je suis là. Alles verändert Tout sich. change. Und Gott wird dir zuhören. Et Dieu va Wie t'écouter. ich gesagt habe, bei mir ist etwas, was passiert. Ich spüre eine starke Wärme. Et comme je dis chez moi, je ressens vraiment une chaleur. Und oft auf meiner rechten und linken
linke Ohr, warum weiß ich nicht, das Et ist des neu fois, jetzt. Das sage c'est ich drei nouveau und vier. maintenant. J'ai maintenant, je sens mes oreilles Es chaudes. passiert eine Bewegung. Il y a un Irgendwas. mouvement, quelque Ich kann chose. nicht sagen, ob mich einer was streichelt, aber ich spüre so Je einen sais Wind. pas, mais je comme un Aber vent, starke Wind. un vent fort. Und auf einmal, Et tout à coup, oft wenn ich dann bete oder rede souvent oder quand je prie, je manchmal dis auch la nicht mal parole. bete, J'ai mal besoin de prier 2 fois. ist mir ab und zu auf der Arbeit passiert. Des fois, ça m'arrive arrivé au Auf travail einmal Gott spricht mit mir. et Dieu commence à me parler. Er sagt mir, was ich zu tun habe. Et il me dit ce que je dois Er faire. sagt mir, was ich machen soll. Il dit ce que je dois faire. Er sagt das nicht, weil ich besser bin. Il le dit pas parce que je suis meilleur. Wisst ihr, wenn du Savez- Gottes Kind bis heute, Si tu es enfant de Dieu du musst aujourd'hui, kein Pastor sein, damit Gott mit dir tu spricht. ne dois pas être un pasteur afin Wir que haben Dieu alle te den parle. Heiligen Geist. Nous avons tout le Wir Saint-Esprit. dienen alle Gott. Nous tous on sert le Seigneur. Gott spricht mit jedem, wie er will und wann er will. Dieu parle avec qui il veut et quand Aber il ich veut. gebe euch ein großes Geheimnis. Mais je vous donne encore un grand secret. Wenn du betest, Quand tu pries, sei aufmerksam. sois Rede attentif. nicht viel, Ne parle pas beaucoup. hör lieber zu. Écoute. Du kannst stundenlang stehen, nichts sagen. Tu peux rester 1 heure de temps et ne pas parler. Lass dein Herz beten. Laisse ton cœur prier. Und das ist auch eine Art, wie Gott mit mir spricht. Et c'est aussi une manière comment Dieu parle avec In moi. aller Ruhe. Dans le calme. Versteht ihr? Vous comprenez? Manche müssen beten, zu Berge gehen. D'autres personnes doivent encore prier pour aller, Ich bin noch nie in den Berg gegangen. aller Noch nie. encore dans les montagnes. Und Gott hat mir immer gehört. Moi, je suis jamais allé dans les montagnes et Dieu m'a écouté. Versteht ihr das? Vous comprenez? Gott ist nicht irgendwo, Dieu n'est pas quelque part. er ist in dir. Il est en toi. Er ist in dir. Il est en Du toi. suchst jemanden, mit dem du jeden Tag läufst. Tu cherches une personne que tu es toujours avec lui, avec toi. Du suchst jemanden, der Avec immer toi. mit dir ist. Il est toujours avec toi. Deswegen hört ihr ihn nicht. C'est pour cela que vous ne l'écoutez Ich pas. kann mit der Schwester, also kann ein Bruder kurz nach vorne kommen? Ich erkläre das kurz, dann hörst du auf fast. Est-ce qu'il y a un frère qui peut passer devant? Also fast. J'arrive vers la fin. Kann ein Bruder Un kommen? frère. Ein Bruder. Ich mag immer Bruder, weil Brüder sind meistens gut angezogen. Ja. Dankeschön. Zum Beispiel Bruder Bobby, ich komme kurz runter. Ist das okay für das Kamerateam? Okay. Ich komme runter. Der ist zum Beispiel, der bin ich. C'est moi, par Ich bin exemple. Geist Gottes. Moi, je suis l'Esprit de Dieu. Und jeden Tag, Et chaque jour, wir gehen noch ein bisschen, ne? Jeden Tag chaque jour, bin ich mit ihm. je suis avec lui. Aber wenn er betet, er hebt seine Hände, Et lui, quand il er prie, lässt mich los. il me laisse. Weil er betet nicht mit mir. Parce qu'il ne prie pas avec Und moi. dann sagt er in seinem Gebet, Après, il dit dans sa prière, Vater, bitte hör meine Gebete. Père, écoute ma prière. Sei bitte, komm in mir. Viens en moi. Und der Heilige Geist guckt, Et l'Esprit de Dieu ich vient. bin immer bei dir. Mais je suis avec toi, toujours. Ich bin immer da, hallo. Je suis toujours là, allô, Ich bin da und du je suis bist là. in dein Gebet Et toi, tu es dans la prière. Shekamaka, Roma, ich spüre, du spürst gar nichts. Er ist da. Tu ressens quoi? Il n'y a rien. Er sitzt da, der sagt, ich bin da. Il Hallo. est là, je suis là. Aber du bist so konzentriert. Mais tu es tellement Du hast ihn concentré, vergessen. tu l'as Und jetzt nach oublié. deinem Gebet, Et puis après hörst du ta auf prière, tu arrêtes und du gehst. et tu pars. Und der Heilige Geist guckt, Et l'Esprit Saint, il regarde. wohin geht er? Il part où? Ich bring seine Wörter zu Gott. C'est moi qui ramène ces mots vers le Wohin Seigneur. geht er? Il va où? Aber zu seiner Liebe, hör gut zu. Mais comme il aime, Er kommt, il er vient, nimmt dich wieder an. il le tient quand même. Und er, an denselben Abend, Et lui, le même soir, er geht wieder beten, il va encore prier. er hebt wieder seine Hand Il élève encore und ses vergisst bras. ihn wieder. Et puis il laisse encore le Saint-Esprit. Deswegen, Gott erhört nicht eure Gebete. C'est pour cela que Dieu n'écoute pas vos prières. Ein Grund, warum Gott nicht diese Gebete hört. C'est encore une raison pour laquelle il n'écoute pas les prières. Aber wenn er ihm hält, Halleluja, Mais s'il le tient, wenn er ihm hält, il le tient, er geht in Gebet il va en und prière er nimmt ihn mit in seine Hände. et il le prend avec. Quand il Jetzt lève sind ses mains. zwei Hände zusammen, Maintenant, 2 mains ensemble, verbunden. ils sont connectés. Redet, weil der Heilige Geist redet. Le Saint-Esprit, il parle. Alles, was er sagt, Tout ce qu'il dit kommt von mir. vient de Weil ich rede Saint-Esprit. mit ihm so. Je le parle comme Ich ça. rede in sein Ohr. Je lui parle dans Und l'oreille. sag, Et je dis, sag, lieber Gott, dis, lieber Gott, cher Père, ich liebe dich. Je Ich t'aime. liebe dich. Je t'aime. Komm in mein Leben. viens dans ma vie, Ich viens will dans mich ma vie. entscheiden. Je veux me Ich décider. weiß, wie ich entscheiden kann. Je sais comment je sais Aber pas me Gott, décider, mais Dieu, gib mir Zeit donne-moi und Kraft, la force mich gut zu entscheiden. de prendre la bonne décision. Automatisch. Automatiquement. Der Heilige Geist hört hier auf Le Saint-Esprit, il arrête und ici jetzt geht er da rein. et il rentre dedans. Er wird zu eins mit ihm. Et il devient un avec lui. Wenn eine Person, Une personne. und das ist eine Kraft, das ist eine Kraft, Et c'est une puissance. weil Gott jetzt da ist. Parce que Dieu est Und wir maintenant alle là. sehen, Bruder Bobby,
Et tout le monde regarde le frère Bobby. Was hat Bruder Bobby? Qu'est-ce que le frère Bobby? Redet, alles kommt. Il parle tout ça. Bruder Bobby Compris. schasst. Verjagt Verjagt die Dämonen. Il chasse les démons. Verjagt die Dämonen. Il chasse les Die démons. Dämonen gehen. Et les démons partent. Warum eigentlich? Pourquoi? Weil sein Gebet wurde erhört. Parce que la prière a été Und exaucée. der Heilige Geist ist nicht nur mit ihm. Et l'Esprit de Dieu n'est pas seulement Sondern avec ist in lui, ihm. il est en lui. Jetzt diese Person Et cette personne ist maintenant, nicht mehr Bruder Bobby, il n'est plus le frère Bobby, sondern Gott. maintenant Dieu. Das ist der Unterschied. C'est ça la différence. Hey, my God. Amen. Ja, das ist Gott. C'est Dieu. Das ist Gott. C'est Dieu. Das macht der Herr. C'est ça que le Seigneur fait. Wenn ihr ihm glaubt, Si vous croyez en lui, ihr werdet gute Entscheidungen vous treffen. allez prendre les bonnes décisions. Wir haben in 1. König eine Geschichte, aber ich höre hier auf. Je m'arrête ici. Kennt ihr den 1. König, die Geschichte Vous connaissez l'histoire dans von jungen Propheten, der alte Prophet? du jeune prophète Wer kennt das, qui bitte? connaît l'histoire. Sonst, ich schließe hier. Wenn ihr das alle kennt, ist Arrête super, ici. dann gehen wir weiter. Kennt ihr das? Oder nicht? Ich habe gesagt, ehrlich. J'ai dit soyez sincères. Amen, sehr gut, sehr gut. Ich weiß, meine geistlichen Söhne, die kennen das alle. Und Töchter. Ja, es ist wichtig. Warum? In 1. König 13 könnt ihr noch Dans schreiben. l'histoire de un roi, Bitte, 13. bitte, Mann Gottes, könnt ihr kurz. Genau. 1. König. Ja. Halleluja. Es gab einen König namens Jeroboam. il y a un roi qui s'appelait Jéroboam. Und ich erkläre diese Geschichte. Schreibt das nur auf. Die Abschnitte. Ich erkläre das jetzt in 5 Minuten. Ich erkläre das nur schnell. Und diesen König, Et ce roi, hier reden wir wieder über Entscheidungen und Gehorsamkeit. on parle ici beaucoup de décisions et Entscheidung hat viel zu tun mit Gehorsam sein. avec l'obéissance. Genau. Gehorsamkeit hat zu tun mit Entscheidungen. Donc la décision a à voir avec l'obéissance et l'obéissance pareil. Voilà. Avec Entscheidung, ja. Du willst dich entscheiden? Tu veux prendre une décision, Manchmal denkst du nach und sagst, des fois, tu réfléchis et tu dis, ich bin Gott gehorsam. je veux être obéissant Wie à Dieu. Josef. Und du entscheidest dich, das nicht zu tun. Et tu prends la décision de ne pas le Warum? faire. Pourquoi? Die Entscheidung wird immer begleitet vom Gehorsam. Parce que la décision est toujours accompagnée de l'obéissance. Und dieser Mann, Et cet homme, Jeroboam ist der König. Jéroboam est le roi. Genau. Und er war ein König, Il était un roi. Sohn von Nebat. Il était le fils de Nébat. Aha. Und dieser Mann, Et cet homme, es wurde ihm, wo Salomo noch König war, versprochen, er wird König sein. et quand Salomon fut encore, il lui avait dit qu'il va devenir un roi. Ein Prophet sagte, du wirst König sein. Et le prophète a dit que tu seras un roi. Und Salomon hörte das, verfolgte ihn sogar. Et Salomon a écouté ça et le suivait. Und er ist weit weg vom Land gegangen. Il est allé loin du pays. Ich überspringe viele Geschichten. Je saute beaucoup des histoires. Komm Donnerstag, um das zu lernen. Ich springe. Viens jeudi, tu vas apprendre. Und eines Tages jetzt, Et un jour, laut 1. König 13, d'après un roi 13, der König ging in den Altar le roi allait à l'autel und mit seinen Priestern, die wollten was tun. avec ses prophètes. Ils voulaient faire quelque Jetzt kam chose. ein junger Prophet. Et maintenant, un jeune prophète est Und dieser venu. junge Prophet hat Gott geschickt, Et ce jeune prophète, c'est Dieu qui l'avait envoyé eine Mission zu erledigen. pour pouvoir accomplir une mission. Er hat akzeptiert. Il a accepté. Und diese Mission Et dans la mission, hat Gott ihm gesagt, Dieu l'a dit, du wirst bei niemandem essen und trinken. tu ne mangeras ni chez quelqu'un et ni boire. Kein Brot, kein Wasser. Pas de pain, pas d'eau. Du wirst nicht essen bei niemandem. Tu vas pas boire chez quelqu'un gehst ni dahin. manger. Tu vas y aller Und du gehst wieder raus. et tu vas sortir. Er kommt dahin, Il arrive, der König macht etwas. le roi a préparé Er quelque kommt in den chose. Altar Il arrive à l'autel. und der jüngere Prophet kommt und sagt, was Gott ihm gesagt hat zu sagen. Et le jeune prophète arrive et dit ce que Dieu l'avait dit de Es dire. hat dem König nicht gefallen. Et le roi, ça l'a pas plu. Er sagt, dieser Altar, den ihr habt, die Asche wird fallen, also wird fallen. Ah, il a dit que cet hôtel-là, tout va tomber. Und der König war sauer. Et le roi était fâché Er zeigt seine Finger auf ihm. et il a montré encore son Und in doigt der vers Zeit, lui. wo er zeigt, Et pendant qu'il montrait, er bleibt stehen. il s'est arrêté Die Hände bewegen sich nicht mehr. et ses mains ne bougeaient plus. Und jetzt, Et maintenant, wie er prophezeit hat vorhin, siehst du, war er Prophet. comme il avait prophétisé, Altar fällt. Alles geht kaputt. l'autel est tombé, tout est abîmé. Und der König merkt, oh, Et le roi remarque, was er sagt, ist richtig. qu'est-ce qu'il a, ce qu'il a dit, Also, der kommt c'est wirklich juste. von Gott. Ça vient vraiment de Dieu. Er sagt zu ihm Folgendes, Il lui dit,
bitte dein Gott an. Alors s'il te plaît, prie à ton Dieu Soll für mich beten, damit meine Hände wieder normal qu'il werden. puisse prier pour moi, que mes mains puissent fonctionner. Und die Bibel sagt, Et la Bible der dit, Prophet betete le prophète a commencé à und die prier Hände wurden normal. et les mains sont redevenues normales. Die Hände wurden ganz normal. Les mains sont devenues normales. Und er sah das und sagt, das ist ein wahrer Prophet. Et il a vu cela, il a dit que c'est un vrai prophète. Komm mit mir nach Hause. Viens avec moi à la Ich maison. möchte dir alles geben, essen, trinken, was Je du vais te brauchst. donner tout ce que tu as besoin. Komm bitte in unser Haus. Viens, s'il te plaît, à la maison. Er sagt, Il dit, oh König, oh mon auch roi, wenn du mir die Hälfte deines Reichtums geben würdest, même si tu donnes encore la moitié de ton royaume, mir wurde moi, on m'a encore ordonné, mir wurde befohlen, on m'a dass ordonné ich nicht mitgehen soll. que je ne puisse pas aller avec vous. Gott hat gesagt, nicht trinken und nicht essen. Kein Dieu Brot, a kein dit Wasser. de ne pas manger et ni de boire. Der König sagt, oh, Le roi dit, okay. ok. Er sagt, nein, ich darf nicht, ich Il muss dit, je ne peux direkt pas, zurück. je dois retourner. Er hat gehorcht. Il a Er hat die obéi. richtige Entscheidung Il getroffen. a pris la Oder? bonne décision. Die richtige Entscheidung hat er getroffen. C'était la bonne décision. Er kommt zurück. Il revient. Da diese Demonstration öffentlich war und jeder hat das mitbekommen, wie bei Facebook und so. Comme la démonstration était vraiment publique, tout le monde a vu cela comme Jetzt Facebook. waren Kinder dabei Il y avait des enfants von einem alten Prophet. de l'ancien prophète. Und die Kinder von diesem alten Et Prophet, les enfants de l'ancien prophète, was haben die getan? qu'est-ce qu'ils ont Die fait? sind zum Vater gegangen Ils sont allés vers le und Père. gesagt, Vater, Père, der war ein Prophet. il est un prophète. Er ist da, Il est fort, wie du damals warst. comme toi auparavant. Damals. Comme Behalte toi Gott, auparavant. damals. Auparavant. Wie stark du warst. Comme tu étais fort. Ein junger Prophet ist gekommen. Le jeune prophète est Die Hände venu. von König hat sich nicht mehr bewegt. Les mains du roi n'ont pu bouger. Er hat gebetet Il a prié und sein Gott hat alles et geöffnet. son Dieu a tout ouvert. Und der alte Prophet hört das. Et l'ancien prophète écoute ça. Und er sagt, welchen Weg nimmt er? Il dit, quel chemin il va Die prendre? Kinder haben gut beobachtet. Les enfants ont bien Er sagt, observé. komm hier in unsere Richtung. Il a dit, il va à notre Er direction. nimmt diesen Weg. Il va prendre ce chemin Und der ici. junge Mann kommt Et le jeune homme partait. mit seiner Entscheidung, der junge Prophet. Le jeune prophète, Weil die avec sa Bibel nennt décision. seinen Namen nicht. La Bible ne dit pas son nom. Bis zum Schluss. Jusqu'à la fin. Keiner weiß, wie er heißt. On ne sait pas comment il Und s'appelle. dieser junge Prophet, Et ce jeune er prophète, kommt zurück il revient und trifft diesen alten Prophet. et il rencontre ce vieux Und der prophète. alte Prophet sagt zu Et le ihm, vieux prophète lui dit, seht ihr, warum ihr Gott gehorchen soll als vous Mensch? voyez pourquoi vous devez obéir à Dieu. Liebe Freunde, Mes amis, Entscheidungen zu treffen tut weh, aber ist man meistens am besten. de prendre une décision, ça fait 2 fois mal, mais 2 fois c'est la Er meilleure. kommt dahin Il arrive und der Prophet kommt zu ihm. et le prophète arrive vers lui. Oh, hallo! Il dit, ah, Mann Gottes! homme de Dieu. Das lieben wir, die Nous, Pastoren. on aime ça. Hein, comme les pasteurs. Mann Gottes! Homme de Dieu. Ich übertreibe ein bisschen. Ne? Je vais un peu exagérer. Du hast Feuer Tu as le feu. gehört. J'ai écouté. Viele Dinge Il y a des passieren. choses qui arrivent. Wow! Wow. Ich war genauso. J'étais aussi comme Hast toi. du nie von meinem Namen gehört vielleicht? T'as pas écouté mon nom par hasard? Er sagt, ja, klar. Si, si, Ja, si, ich si. kenne dich. Je te connais. Und übrigens, Et surtout, der Engel Gottes l'ange de Dieu hat mit mir gesprochen. m'a parlé, Er hat gesagt, m'a dit, du darfst bei mir essen. tu peux manger chez moi. Du kannst Brot essen Tu peux manger du pain und trinken. et tu peux boire. Der junge Prophet denkt, Le jeune prophète, er ist Prophet. lui, il est prophète. Ich bin Prophet. Moi, je suis prophète. Wenn Gott mit ihm gesprochen hat, Si Dieu lui a parlé, heißt Gott hat wirklich mit ihm gesprochen. donc Dieu a vraiment parlé avec lui. Das ist das Problem von dieser Generation C'est heute. ça le problème de cette génération d'aujourd'hui. Ihr glaubt alles, was die Leute sagen. Alles. Et tout ce que les gens Und disent. die Bibel sagt, Et la Bible dit, er hat gelogen. il a menti. Entscheide dich richtig. Prends la bonne Das, décision. was Gott sagt, bleibt. Ce que Dieu dit, ça Oh, wenn ich reste. Pastor zu dir komme, Si moi, pasteur, je viens vers toi Gott hat mit dir gesprochen. et Dieu a parlé Ich avec sage toi. dir das Gegenteil von Et Gott. moi, je dis le contraire Du de sagst, Dieu. Pastor, ich akzeptiere Je dich. dis, pasteur, Ich j'accepte. respektiere Je dich. te respecte. Aber in dieser Mais Sache, dans cette chose ici, Nein. non. Halleluja. Yes. Halleluja. Amen. Weißt du warum? Tu sais Wenn er pourquoi? mit ihm spricht, Il parle im avec toi. Neuen Testament, Dans le Nouveau dann Testament, muss er mit mir il sprechen. doit aussi parler avec moi. Die Propheten Hey. von heute Les prophètes d'aujourd'hui, übersetzen das, was ich schon weiß. ils expliquent ce que moi je connais déjà. Und ich bin überrascht. Et moi je suis étonné. Ich werde Millionär. Je serai millionnaire. Viele sind in, geh mal Friedhof, wenn Friedhof reden Hey. könnte. Va dans le cimetière. Wenn dieser Friedhof Si le reden könnte, cimetière so pouvait Blas und parler, Lies. Er könnte sagen, liebe Freunde, d'aller glaub dire, nicht an mes jeden, der amis, ne spricht. crois pas, tout le monde sait qu'il parle. Weil viele sind gestorben. Parce que beaucoup sont morts. Keine Verheißung. Pas de révélation, rien. Nichts, Rien. nichts erreicht. Et rien accompli. Sie tot, so. Ils sont morts comme Auf ça. die Welt gekommen, Ils sont venus de la terre um vielleicht Aachen anzugucken. pour regarder Aachen, Berlin, Berlin,
Ankara, Ankara, Kinshasa, Kinshasa, Douala. Douala. Die Länder, nur die Städte zu sehen und dann C'est vraiment tot. pour voir les villes, pays, pays. Nein. Non. Die Kinder von Josef Hoffmann sind gekommen auf diese Erde, um Leute zuzuschauen. Alors les Niemals. enfants des justes sont sur la terre pour Hier écrire in unserer l'histoire. Gemeinde, wir sind gekommen, Nous sommes venus das Reich Gottes zu bauen. pour bâtir le royaume Das de mit Dieu aller Macht Gottes. avec la puissance de Zu Dieu. sagen, mit Gott ist alles Oh. möglich. Pour montrer avec Dieu tout est possible. Halleluja. Amen. Und er hat gehört. Il a écouté. Und diesen alten Prophet, Et l'ancien, le vieux er prophète, sagt dann, komm zu mir. il dit viens chez moi. Und der junge Prophet, Et le jeune prophète, ich denke mal naiv wie er war, je crois qu'il était un peu naïf. er ist mitgegangen. Il est parti avec Er lui. hat gegessen. Il a mangé. Nachdem er fertig gegessen hat, Après qu'il ait mangé, er hat sich gefreut. il était de la Er joie. ist gegangen. Il est parti. Und unterwegs, Et en cours de chemin, Gott schickt einen Löwe. Dieu envoie encore un Der lion. Löwe frisst ihn auf. Et le lion le mange. Versteht ihr das? Vous comprenez? Es ist so wichtig, gute Entscheidungen zu treffen. C'est très important de prendre les bonnes décisions. Spiel nicht auch mit dem Mann oder Frau, der dich heiraten will. Mach keinen Scherze damit. Ne fais pas des blagues avec les gens qui veulent, avec l'homme ou la femme qui veut te Wie viele marier. Ehen sind jetzt im Problem? Beaucoup de mariages sont dans des problèmes Wie viele maintenant. Frauen denken, hätte ich lieber Jean Bosco oder Jessie oder L'autre Jeff fois aussi, j'avais oder pris John Jeff, j'avais oder pris Thomas Joan. genommen oder Bobby. Hätte Eh. ich lieber Sally genommen. J'allais pas mettre aussi Ja, Solomon. Oh, oh, ist die Wahrheit. c'est la vérité. Du siehst, sie sind in der Ehe, Tu es dans le mariage, aber die Mais- fragen sich 10.000 Fragen. Danke. mais il se pose beaucoup de questions. 10.000 Fragen. 1000 questions. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Bitte hör nicht so wie er, N'écoutez pas comme lui, sondern sei standhaft. mais soyez forts. Gott segne sein Wort im Tu Namen bénis Jesus sa Christus. parole en Wir stehen auf im Namen Jesus. Wir beten. Au nom de Jésus. Halleluja. Danke, Jesus. Merci Seigneur. Danke, Jesus. Sagst du Jesus Christus, Dis à Jésus, du möchtest nicht so sein wie der junge Prophet. je ne veux pas être comme ce jeune prophète. Er ist gestorben Il est mort durch naiv sein. dans sa naïveté. Er hat vergessen, Il a oublié was Gott ihm gesagt ce hat. que Dieu lui a dit. Vielleicht hast du auch irgendwann mal vergessen. Peut-être tu as aussi quelque part oublié. Sogar ein König David hat einen Fehler gemacht. Même le roi David a fait aussi une erreur. Er hat sich falsch entschieden eines Tages, Il a pris une fois la mauvaise décision eine Frau zu nehmen, de prendre la femme eine von seinen Soldaten gehörte. qui appartenait à son soldat. Was für ein Fehler. Quelle erreur. Und Gott sagt, das Schwert kommt in deine Familie. Et le Seigneur Das dit que Schwert. l'épée rentrera dans ta famille. Und deswegen kam diese Durcheinander, der Bruder vergewaltigt seine eigene Et Schwester. c'est pour Versteht ihr cela qu'il y das? avait encore Ah. ce désordre. Ah ja, wo du den anderen da umgebracht hast, war nicht so schlimm, oder was? Donc quand on a tué l'autre, ce n'était pas Gott mauvais. Hein. ist ein gerechter Dieu, Gott. il est un Dieu qui est juste. Ich bitte euch vom ganzen Herzen, Je vous prie de tout mon cœur. heute entscheidet euch À richtig. partir d'aujourd'hui, prenez la bonne Nicht décision. eure Gefühle nachgehen, Ne suivez pas vos sentiments, aber hört, was der Heilige Geist euch mais sagt. écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit. Er sagt euch immer die Wahrheit. Il vous dit toujours la vérité. Bitte, S'il vous plaît, lasst uns beten. prions Im Namen Jesus au Christus. nom de Jésus.